Wala pa ka nagpa-permit? Tita, na uan na web. Ha? Na web. Na ay? Na chuti. Shooting? Kasi ka Ano naman. yung luyo? Nasa taas? Tingnan na ha, magpa-permit ka ha, kay exam. O, para ba ko kay exam? Wala ka kay exam. Tingnan ha, pa-permit ka, kay wala pa ka kay exam. Tingnan, tita ha, tita, exam daw. Ha? Tingnan si tita ha. Uan, tita lulo. Ay, yoyo, di ay, yoyo. Gusto kang ka-teacher. Siton. Yeah. Palayo. It's material. Okay? Grade 1. Nakale. Siton. Yeah. Ayun lang. Palengke, supermarket. Palengke, supermarket. Matas o di matas? Material o di material? Matter? Yeah. Good afternoon. Stay on. Said hi. Hello.